Hello mga Mari, welcome to my mini vlog. Muna og tas ubos karon kay meeting ni ate sa school. Di lagi unta kumuuban kay hangak na kaayo magsigig lakaw-lakaw. Pero kay sige magpamugos, hala, uban na lang ta. Aron mahuman na ang istorya. Fast forward, naabot na day mi ani sa school og first time na mo attend og meeting nga kami giduha. Kay pag human aning meeting, mulahos naman sad mi sa balinga kay aron mangumpra. Mo nang nisulod na lang pud ko kay aron makadungog ko unsa ilahang gipanghisgutan. Og tuod man pag human og meeting nilahos na dayon mi sa Prince Hypermart. Gamay ra day among gipamalit ana, ang importante ra namo gipalit isang paper plate, disposable cup ug disposable spoon. Kay lagi pista na pagkaugmaan na. Hasol naman gud kaayo kung magsige pa ta og hugas og plato. May maning ingon ani ra kay pag human og kaon diretso na og labay. Pag human og grocery nihapit na lang sa dayon mi sa park kay saba na gid kaayo amo ang kauban kay lagi gusto siya mukaon ani mukaon ana wa na gyud siya kabalo og unsa iyang gusto. Ang iya na lang gyud ato nga masudlan iyang tiyan og nangaon na lang pud mi tanan dinhi kay aron pag-abot sa balay mag-relax na lang dayon. Pag human na mo og pangaon nagpalit na lang dayon mi og bugas og nanguli na dayon mi og nagabhian na gid mi sa amo ang lakaw. Nagpalitsyon day akong bana ani, ubay-ubay pud baya among bisita. Nabaya gihapoy nakatuod bisag naa nami sa suo. Dinhi na lang taman, God bless ug amping kanunay.